+2 सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस आम जाति निर्माण प्रति आह्वान ये चैप्टर आम 80 MCQ डिस्कस करवा जहाँकि आपण बोर्ड एग्जाम भेरी भेरी इंपोर्टेंट। तेणु वीडियो को स्किप न करी शेष पर्यंत देखु पॉलिटिकल साइंस रो जाति निर्माण प्रति आह्वान तार सबुगुड़ाक शॉर्ट क्वेश्चन आम डिस्कस करवा। प्रथम क्वेश्चन आसूची जाति शब्दटी केउं शब्द नेसियो रु आसी। ऑप्शन ए इंग्राजी, बी फरासी, सी लाटिन, डी जर्मनी। सठिक आंसर सी लाटिन। जाति शब्द नेसियोटी लाटिन शब्द रु आसी। क्वेश्चन नंबर 2 लाटिन शब्द नेसियो रो अर्थ कौन? ऑप्शन ए वंश, बी राष्ट्र, सी वासस्थान, डी जन्म। सठिक आंसर डी जन्म। क्वेश्चन नंबर 3 निम्नोक्त मध्यरु केउठी जाति गठनर अंग अटे? जाति गठनर अंग अटे। ऑप्शन ए स्वाधीन देशर स्वाधीनता, बी जातीय एकता, सी गणतांत्रिक विकास, डी उपरोक्त समस्त। 3 नंबर सठिक आंसर डी उपरोक्त समस्त। क्वेश्चन नंबर 4 निम्नोक्त मध्यरु केउठी जाति गठनर एक उपादान नुहे? ऑप्शन ए वंशगत एकता, बी धर्म चिंताधारा, सी भाषागत विभिन्नता, डी गण साहित्य। 4 सठिक आंसर सी भाषागत विभिन्नता हेउची जाति गठनर एक उपादान नुहे। क्वेश्चन नंबर 5 निम्नोक्त मध्यरु केउठी जाति गठन संपर्कित? जाति गठन संपर्कित। ऑप्शन ए राष्ट्र गठन, बी गणतंत्र गठन, सी देश गठन, डी उपरोक्त समस्त। 5 सठिक आंसर डी उपरोक्त समस्त होची जाति गठन संपर्कित उपरोक्त समस्त। क्वेश्चन सी धर्मगत ऐक्य थाई भौगोलिक ऐक्य प्रतिष्ठा पाई संगठित गोष्ठी को जाति कहा जाए। यह किए कहिसंती? ऑप्शन ए रामसे मूर, बी बगेश, सी ब्राइस, डी बाकर। 6 सठिक आंसर बी बगेश कहिसंती धर्मगत ऐक्य थाई भौगोलिक ऐक्य प्रतिष्ठा पाई संगठित गोष्ठी को जाति कहा जाए बगेश कहिसंती। क्वेश्चन नंबर 7 स्वाधीन किंबा स्वाधीन हेबा आशार एक राजनैतिक गोष्ठी रूपे निजक संगठित करिथिबा जातीयता को जाति कहा जाए। यह किए कहिसंती? ऑप्शन ए बाकर, बी बगेश, सी लॉर्ड ब्राइस, डी डाइस। 7 सठिक आंसर सी लॉर्ड ब्राइस। क्वेश्चन नंबर 8 निम्नोक्त मध्यरु केउठी जातीय गठनर मौलिक उपादान नुहे? ऑप्शन ए सार्वजनीन शिक्षा, बी जातीय भाववेग, सी सामाजिक न्याय, डी सामाजिक विविधता। 8 सठिक आंसर डी सामाजिक विविधता हेउची जातीय गठनर मौलिक उपादान नुहे। क्वेश्चन नंबर 9 निम्नोक्त मध्यरु केउठी भारतर जातीय गठन प्रति एक प्रमुख आह्वान नुहे? ऑप्शन ए सांप्रदायिकतावाद, बी आंचलिकतावाद, सी आतंकवाद, डी धर्मनिरपेक्षवाद। 9 सठिक आंसर डी धर्मनिरपेक्षवाद होउची जातीय गठन प्रति एक प्रमुख आह्वान नुहे। क्वेश्चन नंबर 10 निम्नोक्त मध्यरु केउठी भारतर जातीय गठन प्रति एक आह्वान अटे? ऑप्शन ए धर्मनिरपेक्षवाद, बी संसदीय सरकार, सी जाति प्रथा, डी सामाजिक न्याय। 10 नंबर सठिक आंसर सी जाति प्रथा हेउची भारतर जातीय गठन प्रति एक आह्वान अटे। क्वेश्चन नंबर 11 जेतेबेले गोटे धर्म लोक माने निज धर्म प्रति अहेतुक श्रद्धा और अनुरक्ति प्रकाश करने सहित अन्य धर्म घृणा करती ताहाको कौन कहा जाए? ऑप्शन ए धर्मनिरपेक्षवाद, बी सांप्रदायिकतावाद, सी आंचलिकतावाद, डी उपरोक्त समस्त। 11 सठिक आंसर बी सांप्रदायिकतावाद हेउची सठिक आंसर। डी कौन हुए ना धर्म निज धर्म प्रति अहेतुक श्रद्धा अनुरक्ति प्रकाश करने सहित अन्य धर्म प्रति कौन करे घृणा करा जाए। एटा हूँ सांप्रदायिकतावाद प्रायतः
ଦୁଇଟି ଧର୍ମ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଦଙ୍ଗାକୁ ବୁଝାଏ। ଦୁଇଟି ଧର୍ମ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଦଙ୍ଗାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାବାଦ କହିବା। ଆଞ୍ଚଳିକବାଦ କ'ଣ? ନା ନିଜ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଭଲ ପାଇବା, ଶ୍ରଦ୍ଧା କରିବା, ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଘୃଣା କରିବା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ। ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷତାବାଦ ହେଉଛି ଭାରତ ଗୋଟେ ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷତାବାଦ, ମାନେ ସେ କୌଣସି ଧର୍ମକୁ ବଡ଼ କୁହେନି ବା ସାନ କୁହେନି, ସବୁ ଧର୍ମ ସମାନ। ତିନିଟା ପଏଣ୍ଟ ବୁଝିହେଲା। ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷତାବାଦ କ'ଣ, ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାବାଦ କ'ଣ, ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ କ'ଣ। କିନ୍ତୁ ଏହି କ୍ୱେଶ୍ଚନର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାବାଦ। କ'ଣ କହିଛି? ନା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଧର୍ମର ଲୋକମାନେ ନିଜ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ଅହେତୁକ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅନୁରକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହିତ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ଆକୁ ଆମେ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାବାଦ ହିଁ କହିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସୁଛି, କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 12। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ଭାରତର ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାବାଦର କାରଣ ନୁହେଁ? ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ଭାରତ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାବାଦର କାରଣ ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ଏ ଇଂରାଜ ସରକାରଙ୍କ ବିଭାଜନ ଓ ଶାସନ ନୀତି, ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଦଳ ଓ ସଂଗଠନ, ପ୍ରଶାସନିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିରପେକ୍ଷତା, ଧର୍ମୀୟ ମୌଳବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରା। 12 ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ସି, ପ୍ରଶାସନିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିରପେକ୍ଷତା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 13। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ଘଟଣାଟି ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାବାଦର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ନୁହେଁ? କେଉଁ ଘଟଣାଟି ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକବାଦର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ଏ 1984 ମସିହାରେ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ହତ୍ୟା ପରେ ସଂଘଟିତ ଦିଲ୍ଲୀ ଦଙ୍ଗା, ବି 1942 ମସିହାରେ ବାବରି ମସଜିଦ ଭଙ୍ଗ ପରେ ସଂଘଟିତ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ, ସି 2002 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ ସଂଘଟିତ ଗୋଧ୍ରା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ, ଡି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। 13 ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ଡି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ଯାହାକି ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାବାଦର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ହେଉଛି ତିନୋଟି। ତେଣୁ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ଡି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 14। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାବାଦର ବିଲୋପ ପାଇଁ ସହାୟକ ହୁଏ ନାହିଁ? ଅପସନ୍ ଏ ଧର୍ମରୁ ରାଜନୀତି ପୃଥକୀକରଣ, ବି ଗୋଷ୍ଠୀ ସହବାସ, ସି ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାବାଦ ସଦ୍ଭାବ, ଡି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧର୍ମକୁ ସରକାର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ। 14 ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ଡି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧର୍ମକୁ ସରକାର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ହେଉଛି ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାବାଦ ବିଲୋପର ସହାୟକ ହୁଏ ନାହିଁ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 15। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାବାଦ ବିଲୋପ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ? ଅପସନ୍ ଏ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ସଂଗଠନକୁ ନିଷେଧ ଘୋଷଣା, ବି ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷତା ନୀତି, ସି ଗୋଷ୍ଠୀ ସହବାସ, ଡି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। 15 ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ଡି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାବାଦର ବିଲୋପ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ସଂଗଠନକୁ ନିଷେଧ କରିବା ଠିକ୍, ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷତା ନୀତି ଠିକ୍, ଗୋଷ୍ଠୀ ସହବାସ ଠିକ୍। এই ତିନୋଟି ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି କ'ଣ? ନା ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାବାଦକୁ ବିଲୋପ କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ଡି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 16। ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାବାଦ ବିଲୋପ ପାଇଁ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନର ପ୍ରସ୍ତାବନା ଭାରତକୁ କେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ର ରୂପେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି? ଅପସନ୍ ଏ ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ, ବି ସମାଜବାଦୀ, ସି ସାର୍ବଭୌମ, ଡି ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର। 16 ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ଏ ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 17। କେତେତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ଦ୍ୱାରା ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନର ପ୍ରସ୍ତାବନାରେ ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ ବା ଶବ୍ଦକୁ ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଛି? ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫର୍ ବୋର୍ଡ଼ ଏକ୍ଜାମ୍, ଯେ ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷବାଦଟା କେତେତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ଦ୍ୱାରା ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଛି? ଅପସନ୍ ଏ 32ତମ, ବି 42ତମ, ସି 52ତମ, ଡି 59ତମ। 17 ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ବି 42ତମ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 18। ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀ ବା ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଅନ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରତି ବିଦ୍ୱେଷ ଭାବ ପୋଷଣ କରିବାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ, ବି ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷତାବାଦ, ସି ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାବାଦ, ଡି ଜାତୀୟତାବାଦ। 18 ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ସି ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାବାଦ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 19। 2002 ମସିହା ଗୋଧ୍ରା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ବାଦର ଏକ ସ୍ୱରୂପ? ଅପସନ୍ ଏ ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ, ବି ଜାତୀୟତାବାଦ, ସି ସନ୍ତାସବାଦ, ଡି ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାବାଦ। 19 ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ଡି ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାବାଦ ହେଉଛି ଗୋଧ୍ରା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଏକ ସ୍ୱରୂପ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 20। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାବାଦର ବିଲୋପ ପାଇଁ ଏକ ବଳିଷ୍ଠ ପଦକ୍ଷେପ? ଅପସନ୍ ଏ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ,
बी अर्थनैतिक प्रगति, सी सांप्रदायिकतावाद सद्भाव प्रतिष्ठा, डी जातीयतावाद प्रसार। 20 सठिक आंसर सी सांप्रदायिक सद्भाव प्रतिष्ठा। क्वेश्चन नंबर 21 जाति शब्दटी केउं शब्द काष्ठारू आनीत? ऑप्शन ए इंग्राजी, बी लाटिन, सी फरासी, डी स्पेनीय। 21 सठिक आंसर डी स्पेनीय। स्पेनीयरू काष्ठारू जाति का शब्दटी स्पेनीय शब्द काष्ठारू आसीछि। क्वेश्चन नंबर 22 निम्नलिखित मध्यरु केउं प्राचीन भारतीय दार्शनिक जातीय प्रथार प्रचलन करथिले? ऑप्शन ए कौटिल्य, बी मनु, सी राममोहन राय, डी दयानंद सरस्वती। 22 सठिक आंसर बी मनु। क्वेश्चन नंबर 23 वर्णश्रम धर्म संबंधी प्रथम निम्नलिखित मध्यरु किए धारणा प्रदान करथिले? ऑप्शन ए मनु, बी कौटिल्य, सी दयानंद सरस्वती, डी विवेकानंद। 23 सठिक आंसर ए मनु। क्वेश्चन नंबर 24 निम्नलिखित मध्यरु केउं कारण भारत छुआ छुआ भेदभाव पर मुख्यतः दायी? ऑप्शन ए सांप्रदायिकतावाद, बी जातीयतावाद, सी भाषागत विविधता, डी वर्णवाद। 24 सठिक आंसर बी जातीयतावाद। क्वेश्चन नंबर 25 प्राचीन भारतीय दार्शनिक मनु तांकर केउं पुस्तकरे वर्णाश्रम धर्म संबंध में उल्लेख करिसेंती? ऑप्शन ए अर्थशास्त्र, बी समाज तत्व, सी मनु संहिता, डी रामायण। 25 सठिक आंसर सी मनु संहिता। क्वेश्चन नंबर 26 निम्नलिखित मध्यरु केउंटी भारत जाति प्रथा एक वैशिष्ट्य बा लक्षण नुहे? ऑप्शन ए जाति एक अपरिहार्य व्यवस्था, बी उच्च जाति को विशेष सुविधा सुजोग, सी अंतर्जाति विवाह व्यवस्था, डी नीच जाति को सामाजिक बासंद। 26 सठिक आंसर सी अंतर्जाति विवाह व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 27 भारतर राजनीति जाति द्वारा प्रभावित हुए नहीं बरं जाति राजनीतिकरण होता है यह किए कहिसेंती? ऑप्शन ए श्रीनिवास, बी रजनी कोठरी, सी आम्बेडकर, डी महात्मा गांधी। 27 सठिक आंसर बी रजनी कोठरी। क्वेश्चन नंबर 28 निम्नलिखित मध्यरु केउं राजनैतिक दल एक जातिभित्तिक राजनैतिक दल? ऑप्शन ए भारतीय जनता पार्टी, बी समाज पार्टी, सी तृणमूल कांग्रेस, डी बहुजन समाज पार्टी। 28 सठिक आंसर डी बहुजन समाज पार्टी हूँ एक जातिभित्तिक राजनैतिक दल। क्वेश्चन नंबर 29 जाति प्रथार विलोप पाई निम्नलिखित मध्यरु केउं न्याय जरूरी अटे? ऑप्शन ए राजनैतिक न्याय, बी अर्थनैतिक न्याय, सी सामाजिक न्याय, डी उपरोक्त समस्त। 29 सठिक आंसर सी सामाजिक न्याय। क्वेश्चन नंबर 30 निम्नलिखित मध्यरु केउंठी भारतर राजनीतिक जाति प्रथा प्रभावित करुथुवा प्रमाण अटे? ऑप्शन ए सरकार गठन जातिर भूमिका, बी नेतृत्व प्रदान बेले जातिर गुरुत्व, सी निर्वाचन राजनीतिर जाति, डी उपरोक्त समस्त। 30 सठिक आंसर डी उपरोक्त समस्त। क्वेश्चन नंबर 31 भारत संविधान केउं धारारे अस्पृश्यतार विलोप पाई दर्शा जायछि? ऑप्शन ए 15, बी 17, बी 16, सी 17, डी 19। सठिक आंसर सी 17 रे उल्लेख कर जायछि अस्पृश्यतार विलोप। क्वेश्चन नंबर 32 सरकारी चाकरी क्षेत्र में नीच जाति को पाई स्थान संरक्षण व्यवस्था केउं न्याय प्रतिष्ठा करिथाए? सामाजिक न्याय, अर्थनैतिक न्याय, राजनैतिक न्याय, उपरोक्त समस्त। 32 सठिक आंसर ए सामाजिक न्याय। सठिक आंसर सामाजिक न्याय। 33 संविधान केउं धारार अनुसार लोकसभार अनुसूचित जाति और जनजाति स्थान संरक्षण व्यवस्था अच्छी? ऑप्शन ए 330, बी 331, सी 332, डी 333। 33 सठिक आंसर ए 330 राइट आंसर। 34 संविधान केउं धारा अनुसार राज्य विधानसभार अनुसूचित जाति और जनजाति स्थान संरक्षित अच्छी? कौ संविधान केउं धारारे जाति और जनजाति स्थान संरक्षित अच्छी?
ऑप्शन ए 330, बी 331, सी 332, डी 333। सठिक आंसर सी 332 रे। क्वेश्चन नंबर 35 भारतर जाति प्रथा विलोप पर निम्नलिखित मध्यरु केउं पदक्षेप आवश्यक? ऑप्शन ए अस्पृश्यतार विलोप साधन और सामाजिक न्याय प्रदान, बी आंतःविवाह व्यवस्था को प्रोत्साहित करने, सी गोष्ठी सहवास नीति ग्रहण करने, डी उपरोक्त समस्त। 35 सठिक आंसर डी उपरोक्त समस्त होची राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 36 जदि समग्र देश प्रति अनुरक्ति बा आसक्ति प्रकाश न करी एक निर्दिष्ट अंचल प्रति अहेतुक अनुरक्ति साधारण प्रकाश करती ताकू कौन कहुव? निहाती आंचलिकतावाद कहुव। सठिक आंसर 36 आंचलिकतावाद। 37 भारत निम्नलिखित मध्यरु केउं कारण पई आंचलिकतावाद प्रसार घटिछि? ऑप्शन ए देशरु विच्छिन्नता हेबा पई दाबी, बी स्वतंत्र राज्य गठन करिवार दाबी, सी आंतः राज्य विवाद, डी उपरोक्त समस्त। 37 सठिक आंसर डी उपरोक्त समस्त कारण होछि आंचलिकतावाद प्रसार पई कारण सब अटे। क्वेश्चन नंबर 38 भूमिपुत्र तत्व सन ऑफ सोइल निम्नलिखित मध्यरु केउं वादर स्वरूप अटे? ऑप्शन ए सांप्रदायिकतावाद, बी आंचलिकतावाद, सी जातीयतावाद, डी धर्मनिरपेक्षतावाद। 38 सठिक आंसर बी आंचलिकतावाद। क्वेश्चन नंबर 39 उल्फा केउं राज्यर एक प्रमुख संगठन जहाँ आंचलिकतावाद को प्रोत्साहित करिथाय? ऑप्शन ए पश्चिमबंग, बी आसाम, सी बिहार, डी झारखंड। 39 सठिक आंसर बी आसाम। आसाम रे होउची उल्फा प्रमुख संगठन जहाँ आंचलिकतावाद को प्रोत्साहित करे। उल्फाटा कोठी ना आसाम रे। 40 क्वेश्चन निम्नलिखित मध्यरु केउं संगठन मुख्यतः भूमिपुत्र तत्व को प्रोत्साहित करिथाय? ऑप्शन ए उल्फा, बी डीएमके, सी एआईएडीएमके, डी शिवसेना। सठिक आंसर डी शिवसेना होउची भूमिपुत्र तत्व को प्रोत्साहित करिथाय। क्वेश्चन नंबर 41 केउं राज्यर उग्रपंथी माने उल्फा गठन पई एक दाबी करथिले? ऑप्शन ए पंजाब, बी हरियाणा, सी बिहार, डी पश्चिमबंग। सठिक आंसर ए पंजाब। क्वेश्चन नंबर 42 निम्नलिखित मध्यरु केउंठी भारतर आंचलिकतावाद एक स्वरूप नुहे? ऑप्शन ए विच्छिन्नतावाद आंदोलन, बी राज्य स्वतंत्र दाबी, सी भूमिपुत्र तत्व, डी जातीय उत्सव पालन। 42 सठिक आंसर डी जातीय उत्सव पालन सठिक आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 आंचलिकतावाद मुख्यतः कहार विरोध? ऑप्शन ए स्वतंत्र राज्य गठन, बी जातीयतावाद, सी सांप्रदायिकतावाद, डी जाति प्रथा। 43 सठिक आंसर बी जातीयतावाद। क्वेश्चन नंबर 44 भारत आंचलिकतावाद कहा प्रति एक आह्वान? ए सांप्रदायिकतावाद, बी धर्मनिरपेक्षतावाद, सी जाति राष्ट्र गठन, डी उपरोक्त समस्त। 44 सठिक आंसर सी जाति राष्ट्र गठन। 45 निम्नलिखित मध्यरु केउं पदक्षेप भारतरु आंचलिकतावाद विलोप साधन करिपारिबो? निम्नलिखित मध्यरु केउं पदक्षेप भारतरु आंचलिकतावाद विलोप साधन करिपारिबो? ऑप्शन ए समग्र देश रे समतुल विकास, बी आंतः राज्य विवाद सठिक समाधान, सी जनसाधारण को मध्य जातीयतावाद विकास, डी उपरोक्त समस्त। 45 सठिक आंसर डी उपरोक्त समस्त। क्वेश्चन नंबर 46 आंचलिकतावाद निम्नलिखित मध्यरु केउंठी प्रति आह्वान अटे? ऑप्शन ए जातीयतावाद, बी जाति गठन, सी जातीय संगति, डी उपरोक्त समस्त। 46 सठिक आंसर डी उपरोक्त समस्त। 47 निम्नलिखित मध्यरु केउंठी सन्त्रासवाद बा आतंकवादी कार्यकलाप नुहे? 47 सठिक आंसर डी आवेदन। आवेदन होउची आंचलिकतावाद सन्त्रासवाद कार्यकलाप नुहे। सब बोमा विस्फोरण आतंकवाद मान करती, गणहत्या करती, अपहरण करती किंतु आवेदन करती नहीं। से कुछ आतंकवाद सन्त्रासवाद कार्यकलाप नुहे कौटा ना आवेदन। वीडियो को स्किप करूँ ना शेष पर्यटन देखूँ। ये वीडियो तो थे देखुं आपंकर बोर्ड एग्जाम भल मार्क रही जेकोसी सर्ट क्वेश्चन आसू आदि भूल हेनी मुझे डिटेल सब गुड़ा सर्ट क्वेश्चन एड कर वीडियो को शेष पर्यंत देखूँ।
ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ଭାରତର ଏକ ଆତଙ୍କବାଦ ବା ସନ୍ତ୍ରାସବାଦୀ ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ଏ ନକ୍ସଲାଇଟ୍ ସଂଗଠନ, ବି ଖଲିସ୍ତାନ ଦାବି ସଂଗଠନ, ବି ମାଓବାଦୀ ସଂଗଠନ, ଡି ଶିବସେନା। 48 ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ଡି ଶିବସେନା। 49 ଭାରତର କେଉଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଞ୍ଜାବରେ ଆତଙ୍କବାଦକୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ଅପରେସନ୍ ବ୍ଲୁ ଷ୍ଟାର କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ, ବି ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ, ସି ଭିପି ସିଂ, ଡି ଭିପି ନରସିଂହ ରାଓ। ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ଏ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଅପରେସନ୍ ବ୍ଲୁ ଷ୍ଟାର ଗଠନ କରିଥିଲେ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 50 ଓସାମା ବିନ୍ ଲାଡେନ୍ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ସହ ଜଡ଼ିତ? ଅପସନ୍ ଏ ଉଲ୍ଫା, ବି ଲସ୍କର ଇ ତଇବା, ସି ଅଲ୍ କାଏଦା, ଡି ଆଇଏସ୍ଆଇ। ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ସି ଅଲ୍ କାଏଦା। 51 ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ଭାରତର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ଉଲ୍ଫା, ବି ଏଲ୍ଟିଟିଇ, ସି ଅଲ୍ କାଏଦା, ଡି ଜେକେଏଲ୍ଏଫ୍। 51 ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ବି ଏଲ୍ଟିଟିଇ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 52 ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ଭାରତର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ସନ୍ତ୍ରାସବାଦୀଙ୍କୁ ପ୍ରୟୋଜନିତ ଗୁଳିରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଶାନ୍ତିରକ୍ଷା ପାଇଁ ସୈନ୍ୟ ପ୍ରେରଣ, ବି ଖଲିସ୍ତାନୀ ଆତଙ୍କବାଦୀକୁ ଦମନ ପାଇଁ ବ୍ଲୁ ଷ୍ଟାର ଅପରେସନ୍, ସି ଆସାମରେ ଉଲ୍ଫାକୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ, ଡିରେ କ'ଣ ଆସୁଛି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ନକ୍ସଲ ଦମନ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ। 52 ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ବି ଖଲିସ୍ତାନ ଆତଙ୍କବାଦୀକୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ଲୁ ଷ୍ଟାର ଅପରେସନ୍ ଗଠନ କରିବାଟା ହେଉଛି ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଗୁଳି ହତ୍ୟାର ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ ଏଥିପାଇଁ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 53 ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଭାରତରେ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ସନ୍ତ୍ରାସବାଦ ଦ୍ୱାରା ନିହତ ହୋଇଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ଏଲ୍ଟିଟିଇକୁ ଦମନ ପାଇଁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ଶାନ୍ତିସେନା ପ୍ରେରଣ, ବି ଉଲ୍ଫାକୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ସାମରିକ ପଦକ୍ଷେପ, ସି ପଞ୍ଜାବର ଖଲିସ୍ତାନୀ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଦମନ ପାଇଁ ବ୍ଲୁ ଷ୍ଟାର ଅପରେସନ୍, ଡି ମାଓବାଦୀ ଦମନ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ। 53 ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ଏ ଏଲ୍ଟିଟିଇକୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ଶାନ୍ତି ସେନା ପ୍ରେରଣ କରିବା ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 44 କେଉଁ ମସିହା ଭାରତର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ମିଶା ପ୍ରଣୀତ ହୋଇଛି? ଅପସନ୍ ଏ 1950, ବି 1961, ସି 1971, ଡି 1975। 54 ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ସି 1971 ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 55 କେଉଁ ମସିହା ସନ୍ତ୍ରାସବାଦୀ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତର ଜାତୀୟ ନିରାପତ୍ତା ଆଇନ NSA ପ୍ରଣୀତ ହୋଇଛି? ଅପସନ୍ ଏ 1970, ବି 1975, ସି 1980, ଡି 1985। 55 ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ସି 1980। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 56 କେଉଁ ମସିହାରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଓ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାବାଦ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ନିବାରଣ ପାଇଁ ଟାଡା ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏ 1971, ବି 1975, ସି 1980, ଡି 1987। 56 ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ଡି 1987। 1987ରେ ଟାଡା ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 57 କେଉଁ ମସିହାରେ ଆତଙ୍କବାଦ ନିବାରଣ ଆଇନ ପଟ୍ଟା ପ୍ରଣୀତ ହୋଇଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏ 1980, ବି 1985, ସି 2000, ଡି 2002 ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ପଟ୍ଟା ପ୍ରଣୀତ ହୋଇଥିଲା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 58 ଭାରତରେ ସଂଗଠିତ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ସନ୍ତ୍ରାସବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ପାକ୍ ସମର୍ଥିତ ଆତଙ୍କବାଦ ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ଏ ମୁମ୍ବାଇରେ ସିରିଏଲ୍ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ, ସି ଭାରତ ସଂସଦ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ, ସି ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ହତ୍ୟା, ଡି ଜାମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ। 58 ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ସି ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ହତ୍ୟା। 59 ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ସନ୍ତ୍ରାସବାଦୀ ସଂଗଠନ ଏକ ପାକ୍ ସମର୍ଥିତ ସନ୍ତ୍ରାସବାଦୀ ସଂଗଠନ ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ଏ ଲସ୍କର ଇ ତଇବା, ବି ଜୈଶ-ଇ-ମହମ୍ମଦ, ସି ଏଲ୍ଟିଟିଇ, ଡି ହିଜବୁଲ୍ ମୁଜାହିଦୀନ୍। 59 ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ସି ଏଲ୍ଟିଟିଇ।
ଇ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। क्वेश्चन नंबर 60 क्वेश्चन आସୁଛି संप्रति भारतर जाति गठन बा राष्ट्र गठन प्रधान आह्वान कौन? ऑप्शन ए सांप्रदायिकतावाद, बी आंचलिकतावाद, सी नक्सलवाद, डी उपरोक्त समस्त। 60 सठिक आंसर डी उपरोक्त समस्त। क्वेश्चन नंबर 61 भारत सांप्रदायिकतावाद मुख्यतः केउं प्रकार विवाद अटे? ऑप्शन ए जातिगत विवाद, बी धर्मगत विवाद, सी भाषागत विवाद, डी उपरोक्त समस्त। सठिक आंसर बी धर्मगत विवाद होउछि सांप्रदायिकतावादर मुख्य कारण अटे। 62 धर्मनिरपेक्षता काହାର विलोप ପାଇଁ उद्दिष्ट? ऑप्शन ए आंचलिकतावाद, बी जातीयतावाद, सी भाषागत विभेद, डी सांप्रदायिकतावाद। 62 सठिक आंसर डी सांप्रदायिकतावाद होउछि धर्मनिरपेक्षतार एक विलोप उद्दिष्ट। क्वेश्चन नंबर 63 साधारणतः केउं पृथक धर्म गोष्ठी मध्य विवाद को कौन कहुए? दुईटी पृथक धर्म जब विवाद है ताको आम कौन कहवा? इजिली सांप्रदायिकतावाद ताको आम कहवा। धर्म मध्य जदि दंगा होउछि ताको आम कौन कहवा? सांप्रदायिकतावाद कहवा। 64 केउं मसीहार एक कठोर गोष्ठी बाबरी मस्जिद को भांगी? ऑप्शन ए 1990, बी 1992, 1993, 1993। सठिक आंसर 1992 मसीह। 65 केउं मसीह गुजरात रधाठारे सांप्रदायिक दंगा करा केउं मसीह? ऑप्शन ए 1996, 1999, 2000, 2002। सठिक आंसर 2002 मसीह। 66 भारतीय मुस्लिम लीग नाम एक सांप्रदायिक दल केबे गठित होइथिला? सठिक आंसर 1906 मसीह। 67 सांप्रदायिकतावाद काହାର एक प्रतिफलन? ऑप्शन ए जाति प्रथा, बी धर्मधंदा, सी सांस्कृतिक, डी भाषागत। 67 सठिक आंसर बी धर्मधंदा, बी धर्मधंदा। क्वेश्चन नंबर 68 केउं मसीहा नवेम्बर 26 पाक समर्थित आतंकवादी मुंबई ताज होटेल और अन्य केतेक स्थान उपर आक्रमण करथिले? ऑप्शन ए 2002, बी 2005, सी 2006, डी 2008। 68 सठिक आंसर डी 2008। 69 निम्नलिखित मध्यरु केउंठी एक सन्त्रासवादी कार्यकलाप नुहे? ऑप्शन ए बोमा विस्फोरण, बी पणबंदी, सी नरहत्या, डी हड़ताल। 69 सठिक आंसर डी हड़ताल। क्वेश्चन नंबर 70 केउं मसीहार भारत संसद उपर सन्त्रासवादी आक्रमण होइथिला? सठिक आंसर डी 2001 मसीह। 71 किए कहिसेंती राजनैतिक लक्ष्य हासिल पई व्यवहृत अनैतिक हिंसा हेउछि आतंकवाद? ऑप्शन ए क्वीनस राइट, बी डेविड आफ्टर, सी चार्ल्स फरियर, डी गार्नर। 61 सठिक आंसर बी डेविड आफ्टर कहिसेंती। 72 निम्नलिखित मध्यरु केउंठी आतंकवादी संगठन नुहे? 72 सठिक आंसर डी आरएसएस। आरएसएस एक आतंकवादी संगठन नुहे, एगुड़िक सब हूँ आतंकवादी संगठन नाम। 73 मिजो जातीय सामूहिक्षर नेतृत्व किए नेइथिले? मिजो जातीय सामूहिक्षर नेतृत्व किए नेइथिले? ऑप्शन ए जेप फिजो, बी लाल डेंगा, सी चारू मजुमदार, डी प्रफुल्ल कुमार महंत। 73 सठिक आंसर बी लाल डेंगा। 74 भारत और सीमा पर आतंकवादी को केउं देश समर्थन करिथाए? ऑप्शन ए श्रीलंका, बी पाकिस्तान, सी नेपाल, डी बांग्लादेश। 74 सठिक आंसर बी पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 75 समग्र देश परिवर्ते एक निर्दिष्ट स्थान प्रति अहेतुक प्रीति को कौन कहा जाए? ऑप्शन ए जातीयतावाद, बी सांप्रदायिकतावाद, डी आंचलिकतावाद, सी आंचलिकतावाद, डी उदारवाद। 75 सठिक आंसर सी आंचलिकतावाद। क्वेश्चन नंबर 76 निम्नलिखित मध्यरु केउंटी भारत आंचलिकतावाद एक स्वरूप नुहे? ऑप्शन ए विच्छिन्नतावादी आंदोलन, बी राज्य स्वतंत्रता दाबी, सी भूमिपुत्र तत्व,
ଜାତୀୟ ଉତ୍ସବ ପାଳନ। 76 ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ଡି ଜାତୀୟ ଉତ୍ସବ ପାଳନ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 77 ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ ପାହ୍ୟା ଦାବି କାହାର ଏକ ସ୍ୱରୂପ? ଅପସନ୍ ଏ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାବାଦ, ବି ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ, ସି ଜାତୀୟତାବାଦ, ଜାତୀୟତାବାଦ। 77 ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ବି ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 78 ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଧର୍ମ କାହାର ଚିନ୍ତାଧାରା? ଅପସନ୍ ଏ କୌଟିଲ୍ୟ, ବି ମନୁ, ସି ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ, ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ। 78 ବି ମନୁ। 79 ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଭାରତର ଏକ ଜାତି ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ବି କରଣ, ସି ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ, ଡି ଶୂଦ୍ର। 79 ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ଡି 79 ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ସି ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ। ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛି ଭାରତ ଜାତି ନୁହେଁ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 80 ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତା ବିଲୋପ ପାଇଁ ସହାୟକ ହୁଏ ନାହିଁ? ଅପସନ୍ ଏ ଧର୍ମରୁ ରାଜନୀତି ପୃଥକୀକରଣ, ବି ଗୋଷ୍ଠୀ ଦିବସ ସହବାସ, ସି ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ସଦ୍ଭାବ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ଡି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧର୍ମକୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା। 80 ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ଡି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧର୍ମକୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ହେଉଛି ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତା ବିଲୋପ ପାଇଁ ସହାୟକ ହୁଏ ନାହିଁ। 81 ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ନୁହେଁ? ଏ ମାଓବାଦୀ ସଂଗଠନ, ବି ରେଡ୍ କ୍ରସ୍ ସଂସ୍ଥା, ସି ନସ୍କର ସଂସ୍ଥା, ଡି ଉଲ୍ଫା ସଂଗଠନ। ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ବି ରେଡ୍ କ୍ରସ୍ ସଂସ୍ଥା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 82 ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସନ୍ତ୍ରାସବାଦୀ ବା ଆତଙ୍କବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ଏ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ, ବି ଗଣହତ୍ୟା, ସି ଅପହରଣ, ଡି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ। 82 ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ଡି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ। 83 ସମ୍ବିଧାନ କେଉଁ ଧାରାରେ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତାକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇଛି? ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ଧାରା 17ରେ। 84 ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 84 ଜାତୀୟତାବାଦର ବିଲୋପ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟତଃ କେଉଁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ଉଚିତ? ଅପସନ୍ ଏ ସାମାଜିକବାଦ, ବି ରାଜନୈତିକ, ସି ଅର୍ଥନୈତିକ, ଡି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ। 84 ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ଏ ସାମାଜିକ। ଏ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର 80 MCQ ଯାହା ମୁଁ ଡିସ୍କସ୍ କରିସାରିଛି। ଏବଂ ଏହିପରି ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।